Danas ćemo, moji dragi gledatelji, nešto više pričati o bradavicama. Što su zapravo bradavice, kakvih vrsta bradavica ima, koji su glavni uzroci ove bolesti. Ponekad može biti izuzetno opasnog tipa. Dakle, na kraju emisije ću vam reći najgori mogući scenarij koji se vama može dogoditi ako imate naravno same bradavice. I mi kada govorimo o bradavicama, imamo ih raznih vrsta. Obične bradavice se mogu naći bilo gdje na koži. Najčešće se javljaju na rukama, prstima, laktovima, natakticama, koljenama, recimo licu ili oko noktiju. I često su dakle same bradavice vezane za specijalne mjesta na našemu tijelu gdje se pojavljuju. Puno puta vi čak bradavice dobijete na onim mjestima gdje imate puno veće trenje, recimo od robu, odjeću i slično toga tipa, i onda na tom mjestu se ponekad može stvoriti bradavice. I kada govorimo o samim bradavicama, čak se mogu javiti i u ždrijelu i uzrokovati probleme sa grlom. Mogu biti poravnati sa kožom ili uzdignuti iznad kože, suhe ili vlažne i malo su tamnije od okoline kože gdje se nalaze. I glavni razlog zašto vi imate bradavice biti će humani papiloma virus. On je prije svega izuzetno zarazan i o tom morate voditi računa. Vi njega jako lako možete prenijeti sa jedne osobe na drugu osobu. Vi ste možda puno puta primijetili da vi na vašemu tijelu imate više tih bradavica. Čak možda na raznim mjestima, a to je ono što se super jednostavno prenosi virus sa jedne strane na drugu stranu. I upravo kada govorimo, to je u osnovi u velikom broju slučajeva sićušan benigni tumor, a pokreće ga faktor rasta, koji pokreće inzulin. Zbog toga u nekim slučajevima dijabetičari i preddijabetičari počinju dobivati probleme ovoga tipa oko vrata ili samoga pazuha. I to je samo jedan od problema koji se može dogoditi. Dakle, osobe koje već imaju rezistenciju na inzulin, a možda toga niste ni sami ni svjesni, ili već ste sami dijabetičari, u većem ste riziku da razvijate same bradavice. I kada govorimo o bradavicama, oni se mogu pojaviti u bilo kojoj životnoj dobi. Često se javljaju kod djece, rjeđe kod starijih ljudi. A do sada je identificirano više od 60 tipova humanog papiloma virusa. U nekim broju slučajeva, recimo trudnoća, određene hormonalne promjene, kao što sam rekao, i problemi sa inzulinom i problemi sa recimo trenjem mogu potencirati da se te bradavice češće naravno javljaju. I mi kada razmišljamo o samim bradavicama, rekao sam, najučestalije su bradavice koje se nazivaju obične bradavice. Obične bradavice mogu se pojaviti bilo gdje na koži. Ipak su najčešće lokalizirane na mjestima pritiska na kožu, kao što su prsti, laktovi, koljena ili samo tabani. Često se nalaze ispod nokta, veličina je od nekoliko milimetara do 1 cm, to se često razmišlja. To su one najobičnije bradavice, koje veliki broj vas itekako pati od toga. Onda imamo bradavice koje se vama specijalno javljaju samo na samim tabanima. Takve vrste bradavica nazivamo se verrucae plantaris. Zbog pritiska ove bradavice imaju ravnu površinu i često se javljaju u samim grupama. Kod djece i mladih se često javljaju verrucae plantae juveniles, mladenačke bradavice, koje su ravne, malo su izdignute iznad razine kože i vrlo se često javljaju na samome licu. I mi kada govorimo ovo su učestalije oblici samih bradavica. Međutim, vi bradavice možete imati i drugih vrsta, specijalno na drugim dijelovima vaše kože. Iz te perspektive razmišljamo da postoji nešto što nazivaju končaste bradavice, koje su uske i dugačke i obično se takve nalaze na očnim kapcima, vratu, usnicama ili drugdje na licu. Bitna grupina bradavica su šiljaste i genitalne bradavice. I to je ono što vam zapravo danas želim specijalno voditi računa. Kao što sam malo prije u emisiji rekao, bradavice u nekim perspektivama mogu biti suhe, koje vidite puno češće perspektiva, međutim ponekad oni su vlažne bradavice. I one se najčešće javljaju u genitalnom području. Upravo genitalne bradavice su mekane, vlažne i nalaze se oko vagine, anusa, penisa ili prepona. Najčešće su ljubičaste ili crvene boje, često se javljaju u samim skupinama. I to je ekstremno sada bitno za reći, jer one su realno najopasnije vrste bradavica koje možete imati. Kao što sam malo prije napomenuo, glavni uzročnik bradavica je humani papiloma virus, koji se jednostavno prenosi sa jedne na drugu osobu. Seksualni odnosi
i slične vrste perspektiva jako lako prenose ovu vrstu bradavica sa jedne na drugu osobu. I upravo iz te perspektive govorimo da se često prenose seksualnim odnosima i jako su zarazne. Često se prvi simptomi pojave i 3 mjeseca nakon izlaganja virusu, pa se lako prenose na druge dijelove vaše kože. I o tom morate jako voditi računa. Dakle, vi možete biti zaraženi putem seksualnog odnosa sa genitalnim bradavicama, a da vi prve simptome dobijete tek 3 mjeseca poslije. A u međuvremenu možete biti zarazni za sebe, može čak za okolinu drugoga tipa. I razmišljamo, najveći rizik predstavlja upravo bradavice uzrokovane papillomavirusom ovoga tipa koji se mogu pretvoriti u različite vrste tumora. Simptomi se često ne pojavljuju dok se tumor ne napreduje. Ako imunološki sustav ne očisti virus, u manjem broju slučajeva se pretvara u sami rak. I tu se najčešće javljaju rak cerviksa, rak penisa, rak anusa i same vagine. I to je ona najgora perspektiva koja se može dogoditi i događa se u izuzetno malom broju osoba. Međutim, nažalost, i ova se situacija događa. Ako imunološki sustav ne odradi i ne očisti virus i ako vi ne pomognete svome tijelu da to napravi, onda imate perspektivu puno goreg problema. Jeste me shvatili, moji dragi gledatelji? U najvećem broju slučajeva vi ćete imati obične bradavice koje nisu opasne i uzrokovane su raznim perspektivama. Najgore su one genitalne bradavice koje se ne izliječe kako treba i neriješeno one potencijalno mogu predstaviti problem, međutim to se, hvala Bogu, događa u najmanjem broju slučajeva. I ovo su vam glavni uzroci, simptomi i vrste bradavica u vašem tijelu. Zadnjih 25 godina usavršavam specijalne načine liječenja mojih pacijenata. Danas mogu reći sa velikom srećom i zadovoljstvo, liječim i pomažem tisućama osoba diljem svijeta svake godine. Moji programi prirodnih liječenja i nutricionizma su napravljeni na osnovu moga iskustva rada sa pacijentima i izučavanja. Isto tako koristimo specijalne medicinske metode u mojoj ordinaciji ukoliko je to potrebno. Ali svi vi, moji dragi gledatelji, koji imaju dosta bolesti, dosta vam je bolova, tegoba, dosta vam je lošeg načina života, dosta vam je korištenja kemijskih, sintetskih lijekova koje vas čine sve gorim, lošijima i da nikada se zapravo ne možete izliječiti. Nazovite Mario Lab centar iz Zagreba u Hrvatsku. Na broj telefona +385 98 9179 200. Ovo su moji brojevi telefona moje ordinacije. Javite se slobodno i Viberom ili Whatsappom. Ili posjetite nešto što se naziva mariolab.hr. To je moja službena oficijalna web stranica gdje imate danas kupiti čak 3 moje knjige koje se nazivaju Isprekidani post, Tajna zdravlja i dugovanja, što je prva knjiga, i druge knjige dvije se nazivaju Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio, i Čudesni prirodni lijekovi, naravno drugi dio. Moje znanje i iskustvo koje stječem desetljećima sam stavio u moje knjige, ali primarno vam želim reći, svi vi koji se same slušate iz Amerike, Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Azije, Europe, Afrike, Australije možda, znajte da možete odmah sada nazvati moju ordinaciju, jer vam ja danas upravo radim svakodnevno sa pacijentima iz cijelog svijeta i mislim da imam veliko znanje da vam za vaše potrebe napravim specijalan program liječenja. U ordinaciji se možete doći, ali isto tako ne morate dolaziti u moju ordinaciju jer vam svakodnevno radim upravo ove telefonske konzultacije. Ja u ordinaciji prema vašim potrebama sastavim program prirodnog liječenja nutricionizma i kompletan program dobijete direktno na vaš e-mail zajedno sa mojim knjigama i onda ćete prvi puta u životu znati kako se sa zdravim načinom života i prirodnim lijekovima liječite prirodno, sigurno i bez nuspojava. I vjerujte mi na riječ, ako pratite moje programe prirodnih liječenja, praktično ne postoji niti jedna bolest na ovom svijetu koja se ne može prevenirati i spriječiti na potpuno prirodni i siguran način.